Di ba, yung mga kainan na yan, wala na. Ang cute ng mga cook guy. Guys, yung mag-ama ko guys. Yung boss ko guys. Ito nung gumimas. May sili pa oh. Ano po in-order nyo? Order kami sa Happy Lemon. Yung sa akin, lemon green tea cooler. Kay mama, Yakult, lemon cooler Yakult. Kay Mark, parang hindi ko maalala. Basta may chocolate. May ano yan eh, may kokwa, Rocky salt and cheese, eme. Tapos may pearl. Kaya mama may nata. Hi Naztikat ba do? Out Hi! of the town. No. We're just beside our city. Beside Beside our city. 50,000 bang naman yung bag na yan? Tanong natin si mama. Gusto nyo ba ng bag raid? Bag yan ni mama guys. Yung gusto makita ni mama TV. O ma, nakita mo na. Yes. What's next? Bagana dito guys pag New Year. Uy, Los Pintados. Uy, Crystal. Hi, Los Pintados. Tusok boss. Sige, lapag ka Yeah, lang. later. Ano yung tusok ulit? Boss niya si boss Ay, si natin. boss oh. Guwapo. Boss. Boss, kumusta ang buhay-buhay? Bising dalawa. Lapitan na yan natin sila. Dito may harang yan o. Slay. Lay. Yung boss natin, no? Naka, yan? $20. $20 yung bagdal. Ala, din na nakikita yung nasa screen. Blood! Yeah! That's so good. Guys, kaway-kaway. Pa, kaway-kaway. Yo vlog, welcome to my guys. Bisita ka na. Oo nga. Oo nga. Ay, te. Hi, ate ko. Te. Ate. So what we're going to do now is we will going to ask some stranger if Da. Okay. Okay lang. Pa-ipin mo siya pa. Ipin mo. Pa. Ipin mo siya. Ang ganda. Yung yung i-short story. I-short story mo siya. saan ba yan? No, sa BGC guys. Mag-enjoy sa BGC gala. guys. Pa, yung i-save mo siya para maganda tingnan. Ano 'yon? Ano pindot?